हाय फ्रेंड्स, हमारे नेक्स्ट ब्लॉगे तरह स्वागत करছি শিবসাগরের। তো বর্তমান আমরা এখন আছে পালি রংঘর শিবদল से बेसी दूर नहीं है। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना। वहाँ से 3 किलोमीटर माना है। वहाँ से रंगघर ये सामने है जे 3 किलोमीटर मान गाड़ी आईली। तो यहाँ यहाँ ढुकबार कारण टिकेट लगे तो टिकेट काटली मारो ढुकबो। गाड़ी बेसी आसे जो गाड़ी पूरा आसा जो करे टिकेट काटते लगे दिए। यहाँ यहाँ जाए टिकेट काटे एक जन और ये दिए नजारा रंगघरेर। तो ये टिकेट हमारा काटे ढुक गए एन ये फाट दिल। ये टिकेट हमरा लिली और जो पुलिस गिलास टिकेट काटलो है हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। टिकेट काटलो और हमरा कौन यहाँ सुंदर नजारार भीतरे रंगघरेर सुंदर नजारा देखिल एक बार। हमरा दुईजन ढुकली, दुईजन नहीं ढुकलो, बाहर दिया है। देखले एकदम सुंदर नजारा, इतना मजा देखा छे। वाह वाह वाह, इधर फोटो मारते बहुत जुई। আহোম রাজা আর ডাঙর ডাঙর মানুষগুলা ও রংঘরের উপরে বসে তলে পাথারে হওয়া খেলগুলাকে দেখবার কারণে এই রংঘরটা নির্মাণ করে রহে। আর এই রংঘর সামনে বহুত রকম খেল হতে রহে, কারাঝুস, মালঝুস, বহুত রকম খেল হতে রহে। মানে यहाँ से आरो ऊपर से बसे देखते रहे। आरो रंग बिरंगेर फूल। এই যে পুরা ক্যামেরাম্যান লাগল হাই দেখা में कहाँ फोटो उठाले किरकम হবে ওটা দেখছে। এই যে তো বর্তমান এখন আমরা রংঘরের উপরে উঠবো। আই কই এই सीढ़ी से उठबो লাগে দি উপরে। এই যে উপরে এরকম দেখায়। तो हमरा ऊपर एकदम पूरा घुसिया लेजी कौन कौन दिए रूम आहे देखी। এই দিয়ে একটা এই দিয়ে ঢুকবার রুম आहे दी। तो এই দিয়ে এরকম आहे উপর দিয়ে অকল একটাই সিঁড়ি নিছে না যে সিঁড়ি একটাই आहे ওদিকে আসতে পারি। আর এই দিয়ে পুরা মজা লে মানে ইহা বাত তালো বিলেক রকম শুনাই। তো আমরা এখন রংঘরে ইহা উপরে উঠে দিলি, এখন নামবো আর যাতে লাগবে। এখন ঘর রেডি হলো, 2টা বাজলো। তো আমরা এখন ঘরে তেলে নিকলে গেলি। তো ভিডিওটা এতনাটাই সমাপ্ত করছি। ভাল লাগলো যদি লাইক কমেন্ট শেয়ার সাবস্ক্রাইব করবি। তো এতনাটাই বলে আমার ভিডিওটা সমাপ্ত করছি। এখন আমরা যাব ঘর। টিকেট দেবি আহে বারু कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। चलो तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा, बता रहे हैं हम। उल्टे